बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत और रोज़गार के मौक़े, सियाहत का फ़रोग़ और आखिर में भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत। पिछले सेशंस में हम सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में और सियाहत और रोज़गार के मौक़े का मुताला कर चुके हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सियाहत का फ़रोग़, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म। सियाहत के फ़रोग़ के ज़िम्न में सबसे पहले हम बात करेंगे इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म के मुतालिक आपने सुना है? क्या आप जानते हैं इको टूरिज़्म किसे कहते हैं? सियाहत के फ़रोग़ के लिए उसकी मुख्तलिफ किस्में वजूद में आई हैं। इनमें से एक है माहौल दोस्त सियाहत। इसे इको टूरिज़्म कहते हैं। बढ़ती आबादी, आलूदगी और शहरकारी की वजह से माहौल तबाह हो रहा है। ये बात समझ में आते ही माहौल दोस्त सियाहत का तसव्वुर सामने आया। ये सियाहत तकमीली माहौलियात की एक किस्म है। सियाहत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि सयाह से माहौल को नुकसान ना पहुँचे और माहौल तबाह ना हो। इस किस्म की सियाहत को माहौल दोस्त सियाहत कहा जाता है। आप पढ़ चुके हैं शहरकारी की वजह से जहाँ कुछ फ़वायद हैं वहीं इसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। बढ़ती आबादी, आलूदगी और शहरकारी की वजह से माहौल तबाह हो रहा है। ये बात समझ में आते ही माहौल दोस्त सियाहत यानी इको टूरिज़्म का तसव्वुर सामने आया। सियाहत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि सयाह से माहौल को नुकसान ना पहुँचे और माहौल तबाह ना हो। इस किस्म की सियाहत को माहौल दोस्त सियाहत कहा जाता है। इको टूरिज़्म is catering for tourists
wishing to experience the natural environment without damaging it or disturbing its habitats. It is a form of tourism involving responsible travel to natural areas, conserving the environment and improving the well-being of the local people. ماحول دوست سیاحت کے ذریعے سیاحتی مقامات پر کچرا نہ ڈالنے، صوتی آلودگی نہ کرنے، درختوں اور جنگل کے چرند پرند کو ایذا نہ پہنچانے وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان دنوں زراعتی سیاحت بھی متعارف ہوئی ہے۔ انگریزی میں اسے ایگرو ٹورزم کہتے ہیں۔ زرعی سیاحت، نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی سیاحت کا تعلق زراعت سے ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک مقامات پر زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ شہروں میں پلے بڑھے اور زراعت سے ناواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک مقامات پر زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا یعنی قیمت دے کر قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقع زرعی تحقیقی مراکز، زرعی یونیورسٹی، زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کرنے والے اسرائیل جیسے ممالک وغیرہ مقامات کی سیاحت کرنے لگے ہیں تاکہ زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کر سکیں۔ مختلف شعبوں کی طرح زراعت کے شعبے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہونے لگا ہے۔ اسرائیل جیسے ممالک اس شعبے میں کافی ترقی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے، جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ زرعی یونیورسٹی اور
اسرائیل جیسے ممالک جو زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ان ممالک کی سیاحت کرنے لگے ہیں۔ کاشتکاری کے پیشے سے منسلک افراد زرعی تحقیقی مراکز اور زرعی یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے بھی جو زراعت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہماری اپنی ریاست میں مختلف ایگرو ٹورزم سینٹرز ہیں، جن میں یہ جانکی ایگرو ٹورزم بورگاؤں اور پنج گنی میں میپرو گارڈن معلومات اور تفریح دونوں فراہم کرتے ہیں۔ فلم ٹورزم یعنی فلمی سیاحت۔ فلمی سیاحت بھی سیاحت کی ایک نئی قسم ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کے ہجوم کے پیش نظر فلمی سیاحت کا تصور متعارف ہوا۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثلاً ممبئی فلم سٹی، راموجی فلم سٹی وغیرہ۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اپنے من پسند فلمی ستارے کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تجسس ہوتا ہے کہ شوٹنگ کس طرح ہوتی ہے، سیٹس کیسے لگائے جاتے ہیں، لہذا لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کے ہجوم کے پیش نظر فلمی سیاحت کا تصور متعارف ہوا۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثلاً ممبئی فلم سٹی میں فلم سٹی ٹور آرگنائز کیا جاتا ہے۔ آپ بس دیکھ سکتے ہیں جس میں بیٹھ کر سیاح پوری فلم سٹی کی سیر کرتے ہیں۔ ممبئی فلم سٹی ٹورز کی طرز پر تلنگانہ میں راموجی فلم سٹی کی سیر کی جا سکتی ہے۔ راموجی فلم سٹی میں بھی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ بس کی سہولت موجود ہے جس میں بیٹھ کر پوری فلم سٹی کی سیر کی جا سکتی ہے۔ فلم سازی کی وجہ سے بھی سیاحت کو کافی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ فلم ساز اپنی فلم میں ضرورت کے مطابق ملکی اور غیر ملکی خوبصورت لوکیشنز پر شوٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ کئی فلموں میں آپ نے ایسے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے۔ لہٰذا فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ تارکرلی بیچ، اس ساحلی علاقے کا نام سنا ہے آپ نے؟ مہاراشٹر میں کئی خوبصورت سیاحتی مراکز ہیں، ان میں ایک ہے تارکرلی بیچ۔ کوکن میں تارکرلی مقام سمندری تہ اور اس کی حیاتی دنیا کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ سیاحوں کو سنورکلنگ اور سکوبا ڈائیونگ کی سہولت میسر ہے۔
महाराष्ट्र के शोबे सियाहत ने तारकर्ली, तालुका मालवन, ज़िला सिंधुदुर्ग में बैनुल अक़वामी दर्जे का हामिल स्कूबा डाइविंग का तरबियती मरकज़ कायम किया है। यह है तारकर्ली बीच। कोकन में तारकर्ली मकाम समुंदरी तह और उसकी हयाती दुनिया के लिए मशहूर है। इस जगह सयाहों को स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग की सहूलत मैसर है। स्नॉर्कलिंग किसे कहते हैं? स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग में क्या फ़र्क है? What is the difference between snorkeling and scuba diving? Snorkeling is swimming near the water's surface with the use of a mask and a breathing tube. Called a snorkel. This is snorkel, which consists of a mask and a breathing tube. Snorkelers take in panoramic underwater views from above and don't deep dive into the water. Scuba diving is diving with the help of a self-contained underwater breathing apparatus called scuba. तो अब आप जान गए होंगे स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग में क्या फ़र्क है। स्नॉर्कलिंग वाटर सरफेस पर स्विमिंग की जाती है मास्क और ब्रीदिंग ट्यूब की मदद से। इस मास्क और ब्रीदिंग ट्यूब को स्नॉर्कल कहते हैं। स्नॉर्कलर्स जो होते हैं वो डीप डाइव नहीं करते, पानी की गहराई में नहीं जाते। स्कूबा डाइविंग में पानी की गहराई में जाते हैं और साथ होता है एक सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस जिसे स्कूबा कहते हैं। तो बेसिकली स्नॉर्कलिंग वाटर सरफेस पे होती है और स्कूबा डाइविंग अंडर वाटर। महाराष्ट्र के शोबे सियाहत ने तारकर्ली, तालुका मालवन, ज़िला सिंधुदुर्ग में बैनुल अक़वामी दर्जे का हामिल स्कूबा डाइविंग का तरबियती मरकज़ कायम किया है। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बराए फ़रोग़े सियाहत MTDC ने कई मंसूबे रूबा अमल लाए हैं। अहम सियाहती मकामात पर आराम घर, आबी खेल, साहिलों पर सियाहती रिहाइशगाहें जैसी सहूलियात मुहैया की गई हैं। इसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ। इस कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम होता है। इसी तरह कई निजी ताजिर इस तिजारत में शामिल होते हैं। ये है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
जिसकी बुनियाद 1975 में रखी गई। इस कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम होता है। तो महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वजह से सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। सियाहत के लिए खुसूसी ट्रेन डेक्कन ओडिसी शुरू की गई है। ये ट्रेन MTDC, भारतीय रेलवेज़ और वज़राते सियाहत के ताउन से चलाई जाती है। ये ट्रेन सयाहों को नाशिक, एलोरा, अजंता, कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी से मुंबई तक सियाहत करवाती है। इस ट्रेन को चलता फिरता शाही महल कहा जाए तो बेजा ना होगा। ये है डेक्कन ओडिसी, सियाहत के लिए शुरू की गई खुसूसी ट्रेन। ये ट्रेन MTDC, भारतीय रेलवेज़ और वज़राते सियाहत के ताउन से चलाई जाती है। ट्रेन का अंदरूनी मंजर आप देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती, आराम और सहूलत के पेश नज़र इसे ट्रेन कहना मुश्किल है। इस ट्रेन को चलता फिरता शाही महल कहा जाए तो बेजाना होगा। ये ट्रेन सयाहों को नाशिक, एलोरा, अजंता, कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी से मुंबई तक सियाहत करवाती है। ये है पैलेस ऑन व्हील्स। डेक्कन ओडिसी की किस्म की दूसरी ट्रेन को पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है। ये ट्रेन सयाहों को दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली तक सफ़र करवाती है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सयाह भी इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, चलता फिरता महल। डेक्कन ओडिसी की ही तरह पैलेस ऑन व्हील्स का अंदरूनी मंजर आप देख सकते हैं। शानदार डाइनिंग एरिया, मुसाफिरों की सहूलत का पूरा इंतज़ाम। ये है पैलेस ऑन व्हील्स। इस मंजर को देखकर भला कौन कह सकता है कि ये एक ट्रेन है। पैलेस ऑन व्हील्स सयाहों को दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली तक सफ़र करवाती है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सयाह भी इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। हाल ही में सियाहत की दिलकशी में इजाफे करने के लिए भारतीय महकमा रेल ने आर पार देखने के लिए शफ़ाफ बोगी यानी विस्टाडोम मुतारिफ करवाई है। विशाखापट्टनम और किरंदल के माबैन ये ट्रेन चलती है। तो विस्टाडोम विशाखापट्टनम और किरंदल के माबैन चलती है। ये ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन्ड है और बोगियों की छतें और खिड़कियां कांच से बनी हुई हैं, जिसमें बैठकर कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं।
ये है विस्टाडोम, आर पार देखने के लिए शफाफ बोगी। ये ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन्ड है और बोगियों की छतें और खिड़कियां कांच से बनी हुई है, जिसमें बैठकर आप अराको वादी, अनंतगिरी घाट और बोरा गुहा के दिलकश कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत का मुताला करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।